दोस्तों, इंसानी इल्म इस वक्त अपने अरूज पर है। दुनिया सिमट कर ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इंसान का ख्याल है कि वो शायद कायनात को काफी हद तक समझ चुका है, लेकिन शायद कायनात में अभी बहुत से ऐसे राज मौजूद हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। ऐसा ही एक राज बरमूदा ट्रायंगल है। इस राज को समझने में अभी तक इंसान नाकाम रहा है। बरमूदा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, आखिर ये क्या है? इसका मामला अभी तक हल क्यों नहीं हो रहा? क्या इसके पीछे शैतानी कुव्वतें हैं? अब तक कितने जहाज इसमें गर्क हो चुके हैं? तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल से मुतल्लिक तहकीक में कितनी सच्चाई है और कितना अफसाना। दोस्तों, फैक्ट्स एंड अफेयर्स में खुशामदीद। दोस्तों, बरमूदा एक इलाके का नाम है जो अटलांटिक ओशन के जनूबी हिस्से में वाक़या है। अटलांटिक ओशन के करीब दो जजीरे मियामी और पेट्रो रिको मिलकर बरमूदा के इलाके को टच करते हुए एक ट्रायंगल की शक्ल बनाते हैं, और इसी ट्रायंगल के दरमियान में यह पुरस्रार जगह वाक़या है, जिसकी वजह से इसे बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। इस इलाके से गुजरने वाले अक्सर बहरी जहाज और हवाई जहाज अपने अमले समेत पुरस्रार तौर पर गायब हो जाते हैं और फिर उनका कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। बरमूदा के इलाके में गुज़श्ता 100 सालों के दौरान ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिनका सबब मालूम नहीं हो सका। इस इलाके को पहले बरमूदा ट्रायंगल और फिर डेविल्स ट्रायंगल का नाम देकर इससे पुरस्रारियत को मुंसलिक कर दिया गया, और ये तासुर दे दिया गया कि ये एक अलग थलग इलाका है और कोई भूला भटका जहाज अगर गलती से भी इधर जा निकले तो उसकी किस्मत में तबाही और लापता होना लिखा है। उस इलाके में अब तक जो बड़े बहरी जहाज और हवाई जहाज गुम हुए हैं, उनमें से एक USS साइक्लोपस नामी बहरी जहाज है, जो कि एक माल बरदार बहरी जहाज था। ये मार्च 1918 में कोयले से लदा हुआ अटलांटिक ओशन में बरमूदा के मुकाम पर गायब हो गया। 109 अफराद के अमले पर मुश्तमिल ये जहाज बारबारोस से वर्जीनिया की तरफ नेवी के लिए कोयला लेकर जा रहा था। जहाज की तलाश में हजारों मील तक समुद्र को छान मारा गया, मगर उसका कोई नामो निशान नहीं मिल सका। उस वक्त अमेरिका और जर्मनी की जंग शुरू हो चुकी थी, इसीलिए यही समझा जा रहा था कि शायद उस जहाज को उड़ा दिया गया हो और वो जहाज जंग का निशाना बन गया हो। लेकिन हैरत तब हुई जब उस जहाज का कोई भी निशान न मिल सका। दोस्तों, उसके बाद दूसरा वाक़या जनवरी 1945 में रूनुमा हुआ। फ्लाइट 19 नामी अमेरिकन नेवी के 5 बमबार तैयारे जब अपनी परवाज करते हुए बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरे तो अचानक ये 5 तैयारे गायब हो गए। जब कंट्रोल टावर को उन तैयारों की तरफ से खतरे का आखिरी पैगाम मौसूल हुआ तो उसके फौरन बाद नेवी का एक बड़ा जहाज उन 5 बमबार तैयारों की तलाश के लिए भेजा गया। नेवी का ये जहाज उन तैयारों की जानिब से मौसूल होने वाले आखिरी पैगाम की सिमत में चलते हुए उस इलाके में पहुंचा जहां थोड़ी देर पहले 5 जहाज बरमूदा का लुकमा बने थे। फिर थोड़ी ही देर बाद हैरत अंगेज तौर पर यह नेवी का बड़ा जहाज भी गायब हो गया। उन 6 जहाजों का कोई मलबा आज तक नहीं मिल सका। उनके अलावा सैकड़ों बड़े हवाई और बहरी जहाज उस इलाके में गुम हुए हैं, जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। अटलांटिक ओशन के इस पुरअसरार हिस्से बरमूदा ट्रायंगल की पुरअसरारियत को समझने के लिए मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशंस दी जाती हैं, मुख्तलिफ कहानियां गढ़ी जाती हैं और मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। कुछ लोग उसे जहन्नम का रास्ता कहते थे। वो मानते थे कि दरअसल ये जहन्नम में जाने का एक रास्ता है। जिन लोगों ने ज्यादा गुनाह किए हों वो बरमूदा ट्रायंगल की कशिश से सीधा जहन्नम रसीद हो जाते हैं। फिर कुछ लोग इस पुरअसरार जगह को UFOs का अड्डा कहा करते थे। UFOs यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जिसका मतलब है ऐसी उड़ने वाली चीज जिसकी पहचान ना हो सके, जैसे कि एलियंस के जहाज। ये उस जमाने की बात है जब UFOs का तस्वुर आम हुआ करता था और ये ख्याल किया जाता था कि खलाई मखलूक का भी वजूद है जो इस दुनिया में मौजूद हम इंसानों की दुश्मन है और ये किसी न किसी तरह इंसानों को नुकसान पहुंचाने में लगी रहती है। लिहाजा मुमकिन है कि बरमूदा ट्रायंगल ऐसा मुकाम हो जहां से खलाई मखलूक हमारी चीजों को और इंसानों को उठाकर तजुर्बात करने के लिए अपने सियारे पर ले जाती है। इसीलिए बाद में इन चीजों का कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। फिर कुछ लोगों में ये नज़रिया आम होने लगा कि ये जगह किसी और डायमेंशन में जाने का एक रास्ता है, यानी कि जो लोग यहाँ गायब होते हैं मुमकिन है कि वो माजी या मुस्तकबिल में चले जाते हों, क्योंकि उस मुकाम पर टाइम डायमेंशन का एक ज़बरदस्त बल पाया जाता है। लोगों का ख्याल था कि अगर उस तसव्वुर को मान लिया जाए तो उन लोगों का माजी में जाने का ज़्यादा इम्कान है।
دوستو پھر وارم ہول کا نظریہ بھی لوگوں کے درمیان زبان زد عام رہا۔ اس نظریے کے مطابق برمودا کے مقام پر ایسی پر اسرار سرنگیں موجود ہیں جو کائنات میں ایک جگہ سے شروع ہوتی ہیں اور دوسری جگہ جا کر نکلتی ہیں۔ اس سرنگ سے گزرتے ہوئے ہمارے جہاز کائنات کے کسی دوسرے حصے میں پہنچ جاتے ہیں، اس لیے پیچھے ان کا کوئی نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ دوستو مجھے پرسنلی تو یہ سب نظریات محض ایک کہانی کے اور کچھ نہیں لگتے، جو کہ بس اس کی پراسراریت میں اضافہ کرتے ہیں۔ تاہم ایک نظریہ ایسا ہے جسے سائنسی نقطہ نظر سے بھی قابل قبول سمجھا جاتا ہے اور یہ سب سے بہتر نظریہ تسلیم کیا جاتا ہے، اور وہ نظریہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا۔ دوستو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ایسی گیس ہے جو چیزوں کو بلند درجہ حرارت پر جمنے اور جما دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق برمودا ٹرائی اینگل پر ایسی ہی گیس وافر مقدار میں موجود ہے۔ جب کوئی جہاز وہاں سے گزرتا ہے تو یہ گیس اس کے نچلے حصے پر جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بھاری ہو کر ڈوب جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی ہوائی جہاز وہاں سے گزرتا ہے تو اس کے انجن سے بھی گیس خارج ہوتی ہے، جو کہ اس کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ دوستو ان سب نظریات کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے اگر موجودہ دور کے نظریہ کو دیکھا جائے تو وہ ان سب نظریات کو افسانوی قرار دے کر ایک سنجیدہ نظریہ پیش کرتا ہے۔ آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے ایک سائنسدان نے دنیا بھر کے مختلف مقامات پر ہوائی اور بحری ٹریفک کے ڈیٹا کا تجزیہ کرتے ہوئے اور وہاں پر ہونے والے حادثات کی شرح کو سامنے رکھتے ہوئے اس معاملے کو حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یونیورسٹی آف سڈنی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر کارل کروزلنکی کے مطابق برمودا ٹرائی اینگل پر طیاروں اور کشتیوں کا غائب ہونا دراصل خراب موسم اور انسانی غلطی کا نتیجہ ہے، اور اس میں کسی سپر نیچرل طاقت یا ایلینز وغیرہ کا ہاتھ نہیں۔ بس لوگوں کی اکثریت اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ لوگوں کو وہی باتیں مزہ دیتی ہیں جن سے پراسراریت منسوب ہو۔ ڈاکٹر کارل کے مطابق یہ علاقہ ایکویٹر کے قریب ہے۔ دوستو ایکویٹر سے مراد وہ علاقہ ہے جہاں لیٹیٹیوڈ 0 ڈگری ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو نارتھن ہیمسفیئر اور ساؤتھن ہیمسفیئر کو ڈیوائیڈ کرتی ہے۔ اسی وجہ سے یہاں موسمیاتی کیفیت بہت شدید ہوتی ہے اور یہاں بعض اوقات پانی کی لہریں 5 میٹر تک اونچی دیکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں بحری اور ہوائی ٹریفک بھی خاصی زیادہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کارل کے مطابق ایسے کسی بھی مصروف ٹریفک والے علاقے میں حادثات کی شرح اتنی ہی ہوتی ہے جتنی برمودا میں ہونے والے حادثات کی تعداد ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس علاقے سے متعلق کسی قسم کے شیطانی اور پراسرار نظریات کو مکمل طور پر رد کرتے ہوئے اسے ایک عام علاقہ قرار دیا ہے۔ دوستو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ برمودا ٹرائی اینگل کے متعلق کس نظریے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔